two female of 39 years and 43 years and একজনের 15 years. So there are injuries on throat and wrist of two persons, and আরেকজনের injury আছে bruises on lips and nasal region. এটা apparently দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভালো করে clearly minor. So bruise on the nasal region and lips. So না ligature তো exactly বলা মুশকিল হবে, but the things will be revealed more when PM is conducted. তো ওখান থেকে ভিতরে আর কি কি ইনজুরি আছে and corresponding ইনজুরি কিছু যদি থাকে তো সেটা পোস্টমর্টমের পরে ভালো করে বোঝা যাবে। কাট মার্ক yes দুজনে। এত details I think it is not needed at this stage. আমি এটা বলতে পারি that cut injury on wrist and throat দুজনে। So far we have not found anything suicide note মতন কিছু আমরা পাইনি, but yes ওখানে মোবাইলস মানে কিছু কিছু মোবাইল পাওয়া গেছে, so we are looking into that মোবাইল থেকে কি কি এক্সচেঞ্জ হয়েছে, those kind of things are being looked into, কিন্তু এখনো অবধি আমরা সেরকম কিছু সুসাইড নোট পাই। ইয়েস, ওদের মধ্যে একজন যে বাচ্চা আছে, বাচ্চার একটা রিস্টে ইনজুরি আছে, and আর একজন যিনি আছেন অ্যাডাল্ট ওর একটা ইনজুরি আছে, থার্ড পারসন যে আছে ওর সেরকম কোনো ইনজুরি অ্যাপারেন্টলি নেই। না এটা বলা মুশকিল আছে that it was caused because of accident or it was মানে আগে থেকে ইনজুরি আছে, it is difficult to say at this stage, so that is part of investigation. পরে বোঝা যায়। Is there any clarity whether it was a suicide case or murder? In case you think that there could be homicide angle to it, then why? Like, what are the circumstantial evidences that is hinting at homicide? No, it is difficult to say at this stage until and unless the postmortem is done. First is postmortem, so that মানে আমরা exact কারণ কি আছে, কেন মারা গেছে সেটা postmortem থেকে বোঝা যাবে, that is one. Second is that if some other thing is available, viscera, chemical examination of viscera will be again important. So let us see the postmortem report, তখন আমরা আরো একটু ভালো করে বলতে পারবো এক্সাক্ট কারণটা কি আছে, and similarly time of death, approx time of death, কবে এই ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেটাও পোস্টমর্টম থেকেই হয়তো জানা যাবে। So far আমরা একটাই মানে ওখানে দেখলাম, but yes we are talking to the other victims of accidents and we are trying to fix up if anything মানে আরো কিছু আছে কিনা সেগুলো দেখা হচ্ছে। At this stage it is difficult to say ki exactly কি হয়েছে and কেন হলো। We need some more information, then only we will be able to plug the different loopholes and পুরো মানে কি actually কি হয়েছে, কিভাবে ঘটনা হয়েছে, রিকনস্ট্রাকশনে আরো কিছু লুপহোলস বাকি আছে, তো ওইগুলো প্লাগ করার চেষ্টা হচ্ছে, then only we will be in a position to say, and postmortem report will be crucial. তারা যে সময় বেরিয়েছে সিসিটিভি দেখা যাচ্ছে, এবং যে সময় অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে এই যে টাইম গ্যাপটা, এই সময় তারা কোথায় গেছে সেটা কি কোথাও একটু পাওয়া গেছে? No, that is being looked into, মানে পুরো সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস কবে থেকে কি শুরু হলো, that is being looked into. না ওরা নিশ্চয়ই মানে কিছু বলেছে, কিন্তু সেটাই ঠিক এটা বলা মুশকিল আছে, মানে it is difficult for us to say conclusively that ওরা যেটা বলছে ওটাই ঠিক আছে, মানে ওরা যেটা বলছে it has to be matched with the
মানে যেখানে বডি পাওয়া গেছে, এন্ড বিকজ 2 of them are already in the hospital, তো রিকনস্ট্রাকশনে একটু আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। ওরা যখন সুস্থ হবে পিওতে নিয়ে আসা হবে, ওখানে ওরা দেখিয়ে দেবে, তখন একটু ভালো করে বোঝা যাবে। বাট অ্যাট দিস স্টেজ দিস রিকনস্ট্রাকশন অফ এন্টায়ার ইনসিডেন্ট একটু হয়তো দেরি হতে পারে আমাদের। No, it is difficult for us to confirm ki ওরা সুসাইডের জন্য বেরিয়েছিল না অন্য কোনো মোটিভ ছিল। That is part of investigation. We are not concluding here ki মানে সুসাইডের জন্য বেরিয়েছিল না মানে ওরাই মেরেছে না অন্য কিছু হয়েছে, because there are certain other things which we know. So আরো আমরা কিছু জানি যেটা এখানে বলা মুশকিল হবে, but because we know some other facts, so that's why মানে ওটা মানে আমাদেরকে দেখতে হবে that যে ফ্যাক্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে সেটা ওদের স্টেটমেন্টের সঙ্গে ম্যাচ করছে, কোরিলেট করছে কিনা, এইগুলো পুরো সমস্ত কিছু দেখা হচ্ছে। So until and unless everything is corroborated and all entire sequence of events is reconstructed, তার আগে কিছু বলা মুশকিল হবে। প্রথম যেটা আমাদের লাগবে পোস্টমর্টম রিপোর্ট, সো দ্যাট উই আর শিওর কি whether it is homicidal, suicide বা অন্য কিছু আছে কিনা, সেটা পোস্টমর্টম থেকে ভালো করে। ওরা কি বলেছে সেটা এই মুহূর্তে ডিটেলসে বলা মুশকিল হবে, বিকজ দ্যাট ইজ আন্ডার রিকনস্ট্রাকশন, সো উই আর নট গিভিং দ্য ডিটেলস। There are 3 persons. One is minor, so obviously he was probably not driving. ওই দুজনের মধ্যে একজন কেউ চালাচ্ছিল। What is the hospital. He is in hospital. No, it is because there are so many things involved. But you are seeing only the injuries, but there are other things available. আরো কিছু আমরা জানি, মানে আরো কিছু ফ্যাক্টস আমরা জানি। তো মানে আমাদের জন্য শুধু ওই কাট ইঞ্জুরির উপর কনসেন্ট্রেট করা মুশকিল হবে, বিকজ আমরা জানি আরো কিছু আছে ওর মধ্যে। তো সেই জন্য দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট, বাট শুধু ওটাই আছে এটা বলা মুশকিল হবে। দেয়ার আর আদার থিংস অলসো। তো শুধু মানে কাট ইঞ্জুরি নেই, বাট আরো কিছু আছে, ওটা আমরা এই মুহূর্তে আমরা বলছি না। সেটা পোস্টমর্টমে আর একটু ক্লিয়ার হবে। লিপস অফ নেজালে যেটা ব্রুইজ ইঞ্জুরি আমি বললাম। থ্যাংক ইউ। রিজেন্ট পার্ক, না রিজেন্ট পার্ক তো মানে রিজেন্ট পার্কে কি বলার আছে? রিজেন্ট পার্ক আপনারা জানেন কেসটা, মানে অলমোস্ট উই আর শিওর কিভাবে হয়েছে এন্ড কি মোটিভ ছিল সেটাও আমরা জানি। মানে দ্য সিসিটিভি ফুটেজ যেটা ওখানে অ্যাভেলেবল আছে, ইট ইজ নট ম্যাচিং উইথ দ্য কমপ্লেন্ট, এন্ড ওর বেসিসেই আমাদের ডাউট হলো। এন্ড ডাউট হওয়ার পরে যিনি কমপ্লেন করলেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এন্ড দেন শি কনফেসড এন্ড শি হ্যাজ গিভেন দ্য ডিটেলস। পুরো ডিটেলস আমরা জানি। সো মানে এই মুহূর্তে আমরা এটা বলতে পারি দ্যাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম, মানে যে ক্রাইম মানে গতকাল থেকে দেখানো হচ্ছিল মিডিয়াতে, it is not like that. It is a deliberate kind of effort with some motive. Maybe because of property মানে property means mainly ornaments and these kind of things. ওটা motive
yes, we have got important leads, কিন্তু যেহেতু আমরা মানে important lead পেয়েছি, আমরা details এ যাচ্ছি না. Arrest is for us, arrest is important. We are waiting for that. All these angles are looked into. Financial বা পাওনা কিছু আছে কিনা বা অন্য কিছু আছে কিনা, all angles দেখা হচ্ছে. तीन जो महिलाओं की डेड बॉडी मिली है वो एक ही फ्लोर पर 3 अलग अलग रूम में था. 2 महिला जिनकी एज 40 के आसपास है, उनकी इंजरीज, कट इंजरीज भी है उनकी. उसके अलावा और भी इंजरी हो सकती है उनकी, एंड वो पोस्टमार्टम में क्लियर पता चलेगा कि किस टाइप की और भी इंजरीज है. और जो एक बच्ची है उसका नाक के ऊपर और लिप्स के ऊपर ब्रूइज मार्क्स है. बाकी पोस्टमार्टम में और भी क्लियरली पता चलेगा कि और कोई इंटरनल इंजरी है या नहीं है, या कोई और इंजरी है कि नहीं है, ये पता चलेगा. अभी तक जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 महिलाओं का बॉडी मिला था और इनके ही रिलेटिव, मतलब 2 महिलाओं के जो हस्बैंड है वो बाहर में गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ में एक बच्चा था. वो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहीं से एक्चुअली इनफैक्ट पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. उसके बाद पुलिस ने जब कवर किया तो पता चला कि उनके घर में भी कोई इंसिडेंट हुआ. तो उसको जब आके देखा तो यहाँ पे 3 महिलाओं की बॉडी मिली है. तो इसको जो है कैसे ये इंसिडेंट हुआ और इसके पीछे क्या मोटिव है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पूरा अभी उसको देख रहे हैं. और इसमें जो वहां पर रोड एक्सीडेंट में जो लोग विक्टिम है उनमें से 2 लोग आईसीयू में है, उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो पाई है. तो उन्होंने जो बताया उसका फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे उसमें बीच बीच में गैप है. वो पूरा जब तक ये जो आईसीयू में भर्ती हैं जो विक्टिम्स, उनको वो ठीक हो जाए और उसके बाद में उनको जो है हम वहां पर ला पाए या किसी और तरीके से पूरा रिकंस्ट्रक्शन जब कर पाएंगे, तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया. बट यस, हमारे पास में बहुत सारे एविडेंसेस अभी अवेलेबल है. एंड हम लोग मतलब पता है हम लोगों को कि क्या क्या चीजें हुई है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ पर बताना मुश्किल है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्लूज हमारे पास में है. एक बार ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब हम इसको ठीक से एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये किसने किया, क्यों किया, क्या कारण. नहीं, ये तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीजें अपरेंटली जो रिस्ट इंजरी या और जो इंजरी, कट इंजरीज जो दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ और चीज है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ. लेकिन क्योंकि और चीज इसमें इन्वॉल्व है तो इसलिए हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करना होगा. कोई फैमिली डिस्प्यूट? सभी एंगल देखे जा रहे हैं उसमें. फैमिली डिस्प्यूट है या फाइनेंशियल कोई इशू है या कोई और कारण है, सभी एंगल से पुलिस उसको देख रही है. बड़तल्ला मामले में जो बच्ची पर जो फैसला आया है बहुत शानदार तरीके से तफ्तीश की है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये तो अब ये कहना मेरे लिए तो मुश्किल होगा कि ये कोई खुशी का वो है या ऐसा तो नहीं है. हमने अपना प्रोफेशनल काम किया है, हमारी टीम ने, उसमें जो है हमारे आईओ हैं, हमारे जो पीपी साहब लोग हैं, इनकी जो टीम है, डीसी नॉर्थ है, सबने एक प्रोफेशनल काम किया है. एंड जो पब्लिक की एक एक्सपेक्टेशन रहती है पुलिस से कि जल्दी से जो है न्याय मिल पाए जो विक्टिम है उनको, तो उसमें ये 79 डेज में कैपिटल पनिशमेंट हुआ, तो वो एक सेटिस्फेक्शन देने वाला एक वो है इशू कि यस, कोलकाता पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती है, पहले भी किया है, इस मामले में भी किया है. एंड उसके रिजल्ट आप सब लोगों ने देखे हैं. एंड सिर्फ यही एक केस नहीं है जिसको हम लोग जो है मॉनिटर करते हैं. बहुत सारे केसेस जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो पिछले 4-5 महीने में मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस देखे हैं, उनमें लगभग हर हफ्ते जो है, हफ्ते में 2-3 दिन हम लोग हर क्राइम को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है. तो वो जैसे प्रोफेशनल पुलिस को एक करना चाहिए, तो
उस तरीके से यदि किया, मतलब हम लोगों ने किया तो उसका रिजल्ट सबने देखा, तो होपफुली ऐसी और भी केसेस में हम लोग इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ऐसे रिजल्ट और भी मिलेंगे। So what is the condition of the victim right now, the bipolar victim? She is still under treatment. Not yes, not exactly critical, but yes, her condition is not up to the mark. मतलब जो कहना मुश्किल होगा कि she will be able to return to her normal life, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब because she is a very 7 month old only, so at this stage it is difficult to say कि मतलब क्या उसकी नॉर्मल लाइफ रहेगी, बट डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, it will be difficult for her to return to the normal life. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now